Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frina Diniartanur. Saya dosen prodi Bahasa Inggris di Institut Bisnis Nusantara. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT 2025 untuk Dharma Pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya jabarkan adalah Intersemiotic Translation dengan jumlah SKS 3, ditawarkan di semester 6, dan mata kuliah prasyarat adalah Translation Theory, sifat mata kuliah wajib. Intersemiotic Translation memperkenalkan konsep dasar terjemahan intersemiotik sebagai proses pengalihan makna antar sistem tanda secara lintas mode atau multimodal, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan makna dari satu bentuk komunikasi ke bentuk lainnya, seperti dari teks ke gambar, gambar ke tulisan, musik ke narasi, atau bentuk-bentuk lainnya. Contoh dari intersemiotic translation adalah novel diubah menjadi film, puisi diubah menjadi lagu, konsep ilmiah yang dijelaskan melalui infografik, dan lain-lain. Signifikansi mata kuliah. Terjemahan intersemiotik menunjukkan bahwa makna tidak terbatas pada kata-kata, tetapi makna dapat dibentuk dan disampaikan melalui gambar, suara, gerak tubuh, simbol, dan pengaturan ruang. Mata kuliah ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan mentransformasikan makna lintas mode yang relevan dengan komunikasi digital, media, pendidikan, dan industri kreatif masa kini. Adapun capaian pembelajaran dibagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum terdiri dari 4. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu mengombinasikan kompetensi teknis dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Adapun keterampilan khusus terbagi menjadi yang pertama, mampu mengaplikasikan teori dan kaidah yang sesuai untuk mengalih bahasakan teks umum. Yang kedua, mampu menerjemahkan teks lisan, tulis, visual, dan bahasa dalam konteks non-akademik dan akademik. Jenis teks dan media untuk perkuliahan terdiri dari gambar atau foto, klip video, misalnya iklan atau cuplikan film, musik dan lirik lagu, infografik, meme atau poster, LMS yaitu Adlink. Metode perkuliahan adalah tatap muka atau luring di kampus. Metode pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. DIA adalah model pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah delivery, penyampaian materi oleh dosen dalam bentuk ceramah dan bahan ajar. Yang kedua, interaction atau kegiatan interaktif, yaitu berupa tanya jawab, diskusi, dan kerja kelompok. Yang ketiga, assessment, penilaian hasil belajar melalui tugas, kuis, atau proyek. Proyek akhir yang diberikan kepada mahasiswa yaitu mahasiswa membuat proyek terjemahan intersemiotik, yaitu dengan mengubah gambar, video, atau bentuk non-teks lainnya ke dalam bentuk teks, seperti deskripsi, narasi, atau dialog, sesuai dengan persetujuan dosen. Penilaian yang kami terapkan adalah ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, proyek akhir yang terdiri dari 2, yaitu laporan tertulis dan presentasi, bobotnya 20%, dan partisipasi kelas dan tugas sebesar 10%. Ini adalah rubrik untuk proyek akhir. Ada 2 rubrik. Rubrik pertama adalah proyek akhir dalam bentuk tertulis. Rubrik kedua adalah proyek akhir dalam bentuk presentasi. Kemudian saya akan jabarkan mengenai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 CPMK untuk mata kuliah intersemiotik
translation. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan teoretis dalam bidang semiotika dan konsep inti dari terjemahan intersemiotik. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengkaji dan mempraktikkan bagaimana makna ditransformasikan antar sistem tanda yang berbeda, yaitu teks, gambar, film, dan suara. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu mengkaji cara makna disampaikan dan ditransformasikan dalam teks iklan, media sosial, dan konteks lintas budaya melalui terjemahan intersemiotik. Dan CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dan alat terjemahan intersemiotik dalam proyek akhir berbasis praktek dengan memanfaatkan teknologi yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan. Ada 14 pokok bahasan untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah Introduction to Translation and Semiotics. Yang kedua, Understanding Intersemiotic Translation. Yang ketiga, Text to Image Translation. Keempat, Image to Text Translation. Yang kelima, Text to Film or Narrative Adaptation. Yang keenam, Film to Text Translation. Yang ketujuh, Translation across cultures and semiotics. Yang kedelapan, Text to Music Translation. Yang kelima, Music to Text Translation. Yang ke-10, Intersemiotic Translation in Advertising. Yang ke-11, Multimodal Text in Social Media. Yang ke-12, Intersemiotic Translation and Technology. Yang ke-13, Project Workshop, Practice-Based Translation. Dan yang terakhir, Final Project Presentation. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sub CPMK dan pertemuan. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis terjemahan menurut Jacobson, termasuk konsep terjemahan intersemiotik. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan konsep tanda dan makna menurut Saussure dan Peirce. Kedua sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 1, yaitu Introduction to Translation and Semiotics, di mana mahasiswa belajar tentang translation types, signs and meanings menurut Peirce and Saussure, sistem semiotik yaitu verbal, visual, auditory, kinesthetic, dan spatial. Kemudian sub CPMK 3, mahasiswa mampu membedakan antara intersemiotic translation dengan interlingual dan intralingual translation. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana sistem semiotik verbal, visual, dan lainnya saling berinteraksi dalam komunikasi multimodal. Kedua sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 2, yaitu Understanding Intersemiotic Translation. Mahasiswa mempelajari pendalaman konsep terjemahan intersemiotic translation menurut Jacobson, tokoh-tokoh kunci dan contoh kasus, perbandingan antara intersemiotic translation dengan interlingual dan intralingual translation. Selanjutnya, sub CPMK 5. Mahasiswa mampu mengalihkan makna dari teks naratif menjadi bentuk visual, yaitu gambar atau ilustrasi, dan sebaliknya, yaitu mampu mendeskripsikan gambar dan visual menjadi narasi tertulis. Sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 3 dan 4. Pertemuan 3 yaitu Text to Image Translation, di mana mahasiswa menganalisis bagaimana teks diadaptasi menjadi bentuk visual dan membandingkan perbedaan makna yang muncul. Pertemuan 4 yaitu Image to Text Translation. Mahasiswa mempelajari teknik deskriptif dan naratif dalam mengubah visual menjadi teks. Selanjutnya sub CPMK 6. Mahasiswa mampu menganalisis bagaimana cerita dari teks diadaptasi menjadi bentuk film atau adegan visual, serta membandingkan perbedaan makna yang muncul, serta sebaliknya, yaitu mampu merangkum dan menggambarkan kembali isi film ke dalam bentuk tulisan deskriptif. Sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 5 dan 6. Pertemuan 5 yaitu Text to Film atau Narrative Adaptation, di mana mahasiswa menganalisis bagaimana makna dari teks seperti puisi atau tema ditransformasikan ke dalam bentuk film dan membandingkan perbedaan makna yang muncul. Pertemuan 6 yaitu Film to Text Translation, di mana mahasiswa menulis ringkasan adegan, menganalisa pergeseran nada,
dan fokus pada elemen deskriptif, yaitu visual, aksi, emosi, dialog penting, dan simbol. Selanjutnya, sub CPMK 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh budaya dalam proses alih wahana antar sistem tanda. Dituangkan dalam pertemuan 7, yaitu Translation Across Cultures and Semiotics. Mahasiswa mempelajari kendala budaya dalam mode nonverbal. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Dilanjutkan dengan sub CPMK 8. Mahasiswa mampu menafsirkan makna dari musik dan lagu ke dalam bentuk tulisan naratif. Dituangkan dalam pertemuan 9 dan 10. Pertemuan 9 yaitu Text to Music Translation. Mahasiswa menganalisis bagaimana teks seperti puisi, kutipan naratif, atau tema dialih wahanakan ke dalam bentuk musik atau elemen suara, dan membandingkan perbedaan makna yang muncul. Pertemuan 10 yaitu Music to Text Translation, di mana mahasiswa menginterpretasikan lirik, instrumen, atau suasana musik ke dalam narasi. Sub CPMK 9 yaitu mahasiswa mampu menganalisis iklan cetak dan audiovisual melalui pendekatan semiotik dan multimodal, dan juga mampu menafsirkan pesan-pesan dalam teks media sosial seperti meme, reels, TikTok sebagai bentuk komunikasi intersemiotik. Sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 11 dan 12. Pertemuan 11 yaitu Intersemiotic Translation in Advertising, di mana mahasiswa mempelajari pesan multimodal berupa visual, slogan, atau audio, dan menganalisis iklan cetak atau video melalui lensa intersemiotik. Pertemuan 12 yaitu Multimodal Text in Social Media. Mahasiswa mempelajari meme, reel, dan TikTok sebagai teks intersemiotik. Selanjutnya sub CPMK 10. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan teknologi, AI, dan digital tools dalam proses terjemahan intersemiotik. Dituangkan dalam pertemuan 13, yaitu Intersemiotic Translation and Technology. Mahasiswa mempelajari AI atau Artificial Intelligence dalam mengalih wahanakan makna, juga alat dan platform untuk terjemahan intersemiotik. Selanjutnya, yang terakhir adalah sub CPMK 11. Mahasiswa mampu menyusun dan merevisi draft proyek akhir berdasarkan masukan dari teman dan dosen, dan mampu mempresentasikan hasil proyek terjemahan intersemiotik dalam bentuk multimodal. Sub CPMK ini dituangkan dalam pertemuan 14 dan 15. Pertemuan 14 yaitu Project Workshop, Practice Based Translation, di mana mahasiswa mempresentasikan draft proyek akhirnya dan menerima masukan dari teman dan dosen. Pertemuan 15, Final Project Presentation, di mana mahasiswa melakukan presentasi hasil akhir proyek terjemahan intersemiotiknya. Pertemuan 16 adalah UAS. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan mata kuliah Intersemiotic Translation. Selanjutnya, marilah kita melihat cuplikan perkuliahan Intersemiotic Translation, yaitu di pertemuan keempat yang berjudul Image to Text Translation. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. Okay, so we meet again today for lesson 4. This is meeting 4, right? Okay, before we start meeting 4, I would like to know whether you still remember what we discussed last week. Last week is meeting 3. What did we discuss last week? Can anyone tell me that? Yeah? Last week we learned about translating text to a visual art or photos. Okay, thank you. Translating a text into a visual, translating a visual, a text into a visual art. Okay, thank you. Anyone else? Yeah. Translating text into infographic. Translating a text into infographic. A graphic. Okay, thank you very much. Anyone?
What else? Yes? We learn text to image translator. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. So, if today we translate words or text into pictures, today the process is going to be different. So we will translate pictures to words or a picture to some words. Okay. So so these are the objectives. If you look at the objectives, there are three points there. The first one is we are going to look at the picture and say what we see or what you see, and then you are going to create a short narrative about the picture. And number three is I'm going to explain how to use the 5 aspect technique when speaking or writing in order to translate a picture. Yeah. The question is, what is the 5 aspect technique? I'm going to explain it later. Okay. Now, before we go on to the 5 aspect technique, I'm going to show you a proverb. Does anyone know what it means? A picture is worth 1,000 words. So, a picture means one picture becomes 1,000 or many words. So, what does it mean? One picture Can explain many words. perfect. One picture can explain many things or many words, or in other words, we can get a lot of information. Yeah, a lot of information from just one picture. Okay. Yeah, good, very good indeed. Now let's go on. Now to prove that proverb, I'm going to ask you to take a look at the following picture. Okay, I name it picture 1. So this is a picture, very crowded one. So what do you see in the picture? What do you see? Yes. The family is in a camping ground. Yeah, the family in a camping ground. Okay. What else that you see? Yeah. It is not a lake. Near a lake. Do you see the lake? Yeah, this is the lake, right? Yeah, the lake. They are near the lake. They are camping near the lake. Okay. What else? The person is. The persons. Yes. How many? Daughter, Mother. father, granddaughter, and grandmother. Yeah, mother perhaps, daughter, father perhaps, yeah, and then grandmother and grandfather. Okay, 5 people there. Okay, and then what else? I see the mother cutting the watermelon. Yes, the mother is cutting watermelon. Okay. What else? Yeah. They are smiling. Oh, they are smiling. So because they are smiling, what do you think? Their feeling is Very happy. they are happy. Okay, not sad, right? Okay. What else? Yes. Would you like to say something? They are sitting near the lake. Yeah, they are sitting near their tent. Tent is this one, right? Yeah. This is the tent. Okay. What else? Spending time in nature with family is fun. Yeah, spending time in nature with family is fine. Is fun. Yeah. Okay, you can see that. Okay. Anything else? Yes. Family time is important. Family time is important. Okay. Okay then. Is there anything else? Anything else that you would like to say? No? Okay. Now let's go on. Let's go on. So you see, yeah, you see from this one picture, we can get a lot of information.
Yeah, or in a form of sentences, we can create many sentences from just one single picture. And then what you have stated are not all of them, because when we look at the things here, we can still say many other things. For example, that's a bread, yeah, and also a pot and a table, and then we can also explain other things. The question is, how to do that? Is there any technique that can make it easier for us to explain one picture? Yes. The name of the technique is this one, the 5 aspect. Yeah, the 5 aspect technique. So this technique will help us to explain pictures. What is the 5 aspect technique? The first is we have to take a look at the location or the scenery. Where is the scene? Okay, that's the first. The second, we can take a look at the person or the thing. Yeah, and then by asking who or what is in the picture. Okay, that's the second aspect that we have to take a look at. And then number 3, we can analyze or check their action. What are they doing? Okay. Number 4, we can also, from the picture, we can also sense or analyze the person's feeling, yeah, or feelings. Yeah? How do they feel? And the last one, it is very important. What is the message? What is the message of the picture? Because all pictures, especially advertisement, yeah, must have a message. Okay. Now, let's apply the 5 aspect technique to describe the previous picture, the same picture as I showed you previously. Okay, but this time we are going to use the 5 aspect technique. Okay. Now the first aspect is location. Where is the scene? Now take a look at this again. So give me the location. Just the location. Yeah. A camping ground near a lake. Yeah, we are in a camping ground near a lake. Okay, what else? Only the location. So the 5 aspect technique is the basic foundation of creating an advertisement. It's just a basic 5 aspects. There are many other aspects. Okay, now I'm going to give you 10 minutes also to discuss this with your friends. And then after that, I'm going to ask some. The same thing, you have to do the same thing. Okay, it's already 10 minutes. Like which group hasn't got anything? Okay, yeah. The location, they are outside in the sun, maybe in the park. The person in the picture is our friends have Coca-Cola bottles, yeah, and the bottles shows names. Action, smile and touch their brother. Okay. And then the feeling. The feeling is they feel happy and friendly. Happy and friendly. Okay. The last one. The message. Sharing a drink is a nice way to be close. Friends makes us smile. Okay. Yeah. Good job. Good girl. Okay. I'd like to listen to one more group then. Okay. Okay. Let's go. So I think the location is near like a college, and then the person is 3 people with holding a bottle with the name like Mia, Logan, and Isaac. And then the action is, I think, it's like smiling, and then the feeling is cheerful, and then the message is time with friends makes us feel good. Okay. Okay. Thank you very much. So, excellent. Yeah. So let's take a look at this. Yeah, you're right.
from the scenery location, we can guess, simply guess, because yeah, the location is perhaps at college or in a what's it? Yes, in a park. Okay, yeah. And other places, in a beach, at the beach is also possible. Okay, that's the first, and then the second is the people. Okay, how many people are there? From the battles, we can see that there are 2 or 3? 3. Because the battle, there are 3 battles, right? So perhaps they are Mia, Logan, and Isaac. Okay, and then after that, yes, the action. Okay, what are they doing? Yeah, cheers the battle. Okay. Yeah, and then they are going to drink Coca-Cola together. They are having fun together. Okay, and then the next aspect is feelings. Okay, can you guess their feelings? Cheerful. Yes. Fun. Okay. Happy. Okay, good. The last one, the message. What is the message? Family or friendship? Friendship. Okay. Friendship is a good thing. Okay. Anything else? So, the message related to the product? Friends makes us smile. Friends makes us smile. Can we also say Coca-Cola makes us smile? Yes, because that's the product, right? Yeah. Okay. Okay then. Good job, everybody. Now, so I think we've come to the last session, which is wrap up. What have we learned today then? What have we learned today? Today we have learned to translate a picture to a text, or some pictures to some text. Very good, very good. And then, how many aspects? Do you still remember the aspects? How many aspects can we use? 5. Okay. What is the first? Location. Okay. And then the second one? People. Okay. And then aspect number 3? Yes, action. Number 4? Feelings and message. Okay. These 5 aspects will help us explain or translate a picture to a text or a narrative. Okay. And then if I say, look at the third. If I say pictures can help us speak and write in English, do you agree? Or disagree? Yes. Okay. Why? Because picture helps us talk. Yes. Picture helps us talk. Okay. What else? Picture helps us. Yeah. Talk. Picture. Yeah. Tell many stories. Yes. Helps us tell many stories. Okay. Okay. Anything else? Yes. Yeah. Picture give me idea. Perfect. Okay. So, yeah, thank you very much. Now, next, this is going to be my last slide, the assignment. Okay, I think you love assignments. So, I have prepared a picture. I have uploaded the picture to Adlink, and then what you have to do is to, like you did in class today, translate the picture into a short narrative or a short text of more or less 100 words, and then don't forget to use the 5 aspect techniques that we have discussed today. Okay, and the last thing is upload your answer to Adlink. Don't forget, don't miss the deadline. Yeah. Okay. And then for the attendance, yeah, as usual, you can click your attendance at Adlink. So thank you very much, everybody. It is very nice to have you here today. So I hope you remember what we have discussed today. Thank you. Have a nice day. Have a safe and healthy life. Bye. Bye. Bye.